बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के दरियाई सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। पंजाब की 769 देहात के 6,01,126 शहरी मुतासर हुए। पंजाब के 8 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई है। दरियाई चिनाब में 10 लाख से ज़ायद का सैलाबी रैला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले गया। कादराबाद हेड वर्क्स को बचाने के लिए सुपर बंद धमाके से उड़ा दिया गया है। परखो नाला बिफरने से बदरियाबाद की चेमा कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी, हाजीपुरा मोहल्ला, शीश महल, सोहदरा में भी पानी दाखिल हो गया है, जिसके सबब अवाम घरों में मैसूर हो गए हैं। शकरगढ़ में दरियाई रावी के सैलाब से करतारपुर कॉरिडोर्स पर ज़ेर-ए-आब आ गया है और गुरुद्वारा करतारपुर दरबार में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। ज़िले इंतजामिया ने करतारपुर दरबार के 1600 मुलाजमीन को रेस्क्यू किया। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से दरियाई बेल्ट पर मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 335 देहात के 3,80,768 शहरी सैलाब से मुतासिर हुए। दरियाई बेल्ट में काश्त की गई फसलें तबाह हो गईं, राब्ता सड़कें बह गईं। कसूर और गंडा सिंह वाला में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मेरसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नाज़रीन, पंजाब की तारीख में पहली बार 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात के 6,01,126 शहरी मुतासर हुए। दरिया चिनाब के किनारे आबाद 333 देहात में 1.5 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए। सैलाब के 133, वज़ीराबाद के 16, गुजरात 20, मंडी बहाउद्दीन 12, चिन्योट 100 और झंग के 52 मौजूदात सैलाब से मुतासर हुए। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल के 101 मौजूदात की 70,358 लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरिया सतलुज में सैलाब से कसूर, औकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, विहाड़ी, भावलनगर, भावलपुर मुतासर हुए। इन अजला के 335 मौजूदात के 3,80,768 शहरी मुतासर हुए। तर्जुमा रेस्क्यू के मुताबिक एक दिन में सैलाब से मुतासर इलाकों से 8,329 और अब तक 39,638 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब मुतासिर की मदद और देखभाल के लिए 17 अजला में 263 रिलीफ कैंप्स और 161 मेडिकल कैंप्स और आर्जी पनागाहें बना दी गई हैं। दरिया चिनाब के मुतासिरीन के लिए 78 रिलीफ कैंप्स और 28 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। दरिया रावी के किनारे 81 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, जबकि दरिया सतलुज के सैलाब मुतासिरीन के लिए 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि कल रात सियालकोट और नारोवाल में बहुत पानी आया। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से ज़्यादा तबाही हुई, मुसलसल बारिश हुई और भारत ने भी पानी छोड़ा। 4 दहाइयों के बाद पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग हुई। इंतज़ामिया, पुलिस और बाकी मुतल्लिक़ा इदारों ने जिम्मेदारी के साथ काम किया। सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से सूरत हाल संगीन रही। बारिशों और इंडिया की जानिब से डैम से पानी छोड़ने से सूरत हाल संगीन हुई है। ज़ेर-ए-आब इलाकों में जल्दी बीमारियों, डेंगू और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। हैज़ा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अद्वियात का ज़ख़ीरा हर जगह मौजूद होना चाहिए। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है। जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 29 अगस्त ता 2 सितंबर बारिशों की पेशगोई कर दी है। जारी लामियों के मुताबिक बलाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। इलामियों के मुताबिक कश्मीर में 29 अगस्त ता 2 सितंबर और गिलगित बल्तिस्तान में 30 अगस्त ता 2 सितंबर के दौरान बारिश मुतवक्के हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अजलाब में 29 अगस्त ता 1 सितंबर बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में भी 29 अगस्त से
سے 2 ستمبر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارش سے راولپنڈی، مری، گلیات، گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، خوشاب اور سرگودا سمیت دیگر علاقوں کے نشیبی حصے زیر آب آ سکتے ہیں، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سندھ کے مختلف اضلاع میں 30 تا 31 اگست تک بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اضلاع میں 30 اگست سے 1 ستمبر تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پنجاب کے دریاؤں و ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں واضح کمی، پانی کی آمد 3,12,000 جبکہ اخراج 3,06,000 کیوسک ہے۔ خانقی اور قادر آباد کے درمیان انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ خانقی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 10,16,000 کیوسک ہے، جبکہ قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 10,77,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ ریموں پر پانی کی آمد 85,000 کیوسک جبکہ اخراج 78,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ بہاؤ 1,89,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پانی کا بہاؤ 91,000 کیوسک پر پہنچ گیا ہے۔ ملوکی ہیڈ ورکس پر درمیانے درجے کا سیلاب اور پانی کی آمد 91,000 کیوسک اور اخراج 80,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ ریسکیو 1122 کا سیلاب زدہ علاقوں میں رات کے اس پہر بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ مال مویشیوں کو بھی بڑے بیڑوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لیں گے نمائندہ قصور سے میاں کاشف سے۔ جی میاں کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کی تو اس وقت دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ رات کے اس پہر بھی ہم اس ٹائم جو ہے وہ تلوار پوسٹ کے مقام پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے اس ٹائم بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں سے نکال کر جو ہے وہ محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ 6,500 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں سے نکال کر جو ہے وہ محفوظ مقامات کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے تو مال مویشی بھی جو ہے سیلاب والے علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے، دیہاتوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ 3,500 سے جو ہے زائد مال مویشیوں کو بھی جو ہے وہ بڑے بیڑوں پر جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے اور محفوظ مقامات کی جانب جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے تو تلوار پوسٹ سے آگے جو 10 سے 15 کے قریب دیہات ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر سیلابی پانی میں گرے ہوئے ہیں، زیر آب آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہزاروں کی تعداد میں دیہاتی ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ ان دیہاتوں میں جو اپنے گھروں میں جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ان تمام جو علاقہ مکین ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ مقامات کی جانب منتقل کر دیا جائے گا، ریسکیو کر لیا جائے گا۔ اور اسی طرح بات کی جائے تو ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح جو ہے وہ 23 فٹ سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے، جبکہ تلوار پوسٹ کی بات کی جائے تو تلوار پوسٹ کے مقام پر بھی جو ہے وہ پانی کی سطح 12 فٹ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ کسانوں کی جو فصلیں ہیں وہ مکمل طور پر سیلابی پانی سے تباہ ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ہے گھروں میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور لوگوں کا جو گھروں میں سامان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ بھی جو ہے وہ سیلابی پانی جو ہے وہ بہا کر لے جا چکا ہے۔ اور جب یہاں پر آنے والے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم خالی ہاتھ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑ کر، کیونکہ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی نہیں بچا اور اس ساتھ جانوروں کے لیے چارہ تھا وہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے اور ابھی خالی ہاتھ جو ہے ہم لوگ اپنے یہاں پر محفوظ مقامات کی جانب آئے ہیں۔ جی آئندہ 2 روز میں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پوری طرح تیار ہیں۔ لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، ناروال میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ 29 اگست سے 9 ستمبر تک مانسون کا آخری سپیل آئے گا۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا ہے کہ ہیڈ خانقی میں 10 لاکھ کیوسک ریلا موجود ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں خانقی اور قادر آباد کے درمیان مزید طغیانی آئے گی۔ پنجاب کے شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے پنجاب کے دریاؤں میں دباؤ بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی ہدایت کے مطابق تمام ملٹری فارمیشنز اب
अपने अपने इलाकों में अवाम और PDMA के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकाम पर पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सईफ चौधरी का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलों और शाहराहों की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। पाक फौज के 2 जवान इमदादी कार्रवाइयों के दौरान शहीद और 2 जख्मी हुए। अब तक 70,000 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। 28,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि 225 टन राशन तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मिला। 104 सड़कें क्लियर की गई, जिनमें 100 खैबर पख्तूनख्वा और 4 गिलगित बल्तिस्तान में हैं। 9,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियर यूनिट्स, जबकि कसूर और चिन्योर में 4 इन्फेंट्री यूनिट्स तैनात हैं। मुतासर इलाकों में 2 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि ख़राब मौसम के बावजूद पाक फौज के रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कराची में आला सतह इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें सूबे भर में सैलाब से मुतालिक तैयारियों का जायज़ा लिया गया है। सिंध के सीनियर वज़ीर और सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इजलास में पंजाब में हालिया सैलाब से पैदा होने वाली तबाहकारियों और महकमा मौसमियात PMD की ताज़ा वार्निंग्स को मद्देनज़र रखते हुए सूबे में फ़ौरी इक़दाम के लिए हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला ने कहा कि दरियाए सिंध के गड्डू और सखर मकामात पर 4 और 5 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है, जिसके पेश नज़र तमाम इदारे चौकस रहें और सूबाई मॉनसून कंटेंसी प्लान और 2025 के मुताबिक जिसको अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि इलामे में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला ने डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत दी हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।